Yan, good evening mga sir, no. So, done-install tayo ng ultimate package dito sa Honda Click version 2 mga sir, no. So, ultimate package kasi may running lights to mga bossing. Tapos, yung full package natin, plus natin ang running lights, kaya ultimate yan, no. Tapos, dininstall na natin ang mini driving light. Gamit yung stainless na bracket mga sir. Stainless bracket yung ginamit natin dyan. Pag left right mo yan, malayo pa yan, no. Grabe, layo po. Yan, okay. So, pag binaba mo, pababa nga ba? Okay, pababa. Yun, oh, grabe, walang sahid dyan mga sir, no. Tapos PIA horn with rapid horn setup, tapos rapid combo lights, tapos tie switch version 3, color white yung backlight. Tapos underglow lights mga sir, blue shift to red mga sir, fabric nga pa. Grabe. Yun, oh, grabe sila bossing. Dito pala tayo sa ano lugar nga ito sir? Yun, San Ildefonso mga sir, oh, grabe, lumalayo na tayo, no. Tapos ultimate package with running lights mga sir, no? Running lights nga pa. Yun, oh, grabe, guwapings. Yun, oh, pa-red lang ako, pa-brake lang. Yun, oh, grabe. Yan yung ultimate package natin mga bossing, no. So available yan sa Motorific Garage. Pwede nyong i-avail sa amin ng papachi-pachi lang. Yan, grabe. Left, right. Yan. Tapos functions sa mini driving light mga bossing, ganito yan. So palow nga ako pa. Low ng mini driving light, mini driving light. Yan, low beam, high beam. Yan, off ako, off. Functions ng passing light mga sir, yung passing light yun nandito sa gilid pa. Mamaya pakita ko sa inyo sa harapan. Yan, okay, pag naka-off, passing. Pag naka-low beam ng driving light, yan, low beam, passing light mga sir, no, okay. Tapos, PIA horn, ay ano, dual horn setup, back to stock mode. So, stock muna ako ba? Papatay ako driving light. Yan, okay, stock. Okay, PIA horn with rapid horn setup, with rapid combo lights mga sir, no, pa PIA. Yan, activate sa ibabaw, yan. Okay, grabe. Pag naka low beam ng driving light. Yan. Okay. Okay, yun, combo lights, rapid horn, yan, okay. Back to stock mode, stock lang. Stock lang, okay. Yes sir, you know. So, hazard nga pa. So, okay, sa ultimate package mga sir, may hazard na rin, magkaka-hazard din pati yung running lights. Pag pinatay yung tag dito, yung running lights, mayroon pa ding DRL mga sir, no. So allowed yan sa LTO, dilaw pa din yan. Papatay nga ako ng running lights pa. Ito yung running lights sa baba. Yan, okay. Tapos pa-hazard ako. Yan, okay, mayroon pa ding DRL yan mga sir, no. So dagdag visibility yan. So allowed naman ng LTO yung mga sir, dilaw pa din yan. Okay. Yan, yes sir. Tapos functions dito sa tie switch, pakita ko sa inyo. Ito yung dual horn setup, back to stock mode. So pag naka-off, okay, pag diniinan, rapid. Yan, oh. Tapos sa kabila naman, PIA horn with rapid horn setup, tapos rapid combo lights. Pag diniinan, rapid. Okay. Tapos sa kabila naman, ito yung patayan ng underglow light. So pag pinatay mo, back to stock yan lahat. All stock yan mga sir, no. So dito naman yung switch ng running lights mga sir, yun, namatay yung headlight yun. So pwede mong i-open ulit yan. Okay, tago yan mga sir para sa LTO. Sa mga nagsasabing LTO is waving. Tapos sa kabila naman dito yung mini driving light. Pag naka-off, low. Yan, grabe lakas, oh. High, inuulan na kami dito sir. Yan, okay, off. Tapos ito yung starter mga sir, no. Tapos sa kabila naman, pakita ko sa inyo yung passing light. Ito yung passing light. So parang ito yung blinker pag may kirang ka. Yan, oh. So sa ultimate package kasama yan. Okay. Pag naka low beam may passing yan. Okay. Grabe, lakas, oh. Basta ang ilaw ni bossing. Yan, okay. Tapos ito yung hazard mga sir. Ito yung on ng switch ng headlight. So stock lang yan. Yan. Tapos ito yung hazard yan. Okay, hazard. May hazard din yung pati yung running lights. Kahit naka-stock. Yan, grabe. Pogi. Grabe. Yan, tapos left and right. Left. Right. Okay. Tapos ito yung busina mga sir. Yes sir. So yun lang, all in. So pakita ko lang ulit sa inyo yung 2.5 package natin sa running lights mga sir, no. Para running lights ulit ako pa. Yun, grabe. Guwapings. Hazard. Yan. Okay. So sa lahat na gusto magpa-install, PM nyo lang po si Motorific Garage mga bossing. Yes sir.